Hello, good morning. I'm going back to Abatan. But umiwan na Gabion, Abu City kasi. Ay nako, buti walang mga slides. Konti lang yan. I'm coming from the little town of Balawa. Nalpas the day off. Pantay man na nagtrabaho. Panak pa jay buntok gayam. Nakalaan jay credentials. Ipauit ka no jay west. Sakto mapan ag-open jay. Pasto. Kastoy talaga. Awan tilugan nga. Pagluganan dito puro private. Mahirap. Kaya ko kinuha yung motor pero hindi ko na iuwi eh. Kaya ito, maghihintay ako ng may magandang loob. Good Samaritan na pwedeng masakyan papuntang Abatan. Babu.